Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV's Prime Time. Israel Defense Forces has released a video of strike on the underground bunker of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Israel Defense Forces posted on X, 50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei's underground military bunker beneath the Indian regime's leadership compound in Tehran. Israel killed Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader of 37 years, in a strike on Tehran on February 28, 2026. The weapon reportedly used was the Blue Sparrow, an Israeli air-launched ballistic missile developed by Rafael Advanced Defense System. Meanwhile, the Embassy of India in Doha provided information regarding visa, transit and travel outside Saudi Arabia for the Indian diaspora in Qatar amid escalating tensions with West Asia. In an advisory issued on Friday, the embassy provided a registration link for stranded Indian nationals in Qatar on transit to facilitate obtaining a temporary transit visa for Saudi Arabia. The Rashtriya Swatantra Party (RSP) is emerging as the front-runner in Nepal's House of Representatives election held on March 5, riding on a surge in popularity following the Gen Z-led movement in September. According to the Himalayan Times, preliminary vote counts indicate that the party is leading in multiple constituencies across all 7 provinces, with early results showing RSP ahead in at least 44 seats. In Jhapa 5, Kathmandu, Metropolitan City Mayor Balinder Shah, popularly known as Balan, is leading against former Prime Minister KP Oli, who is the president of Communist Party of Nepal Unified Marxist-Lenists. Oli resigned from the position of the Prime Minister of the Himalayan National last year following the Gen Z unrest in September. As per the district election office, Shah had secured 6,090 votes while Oli had received 2,087 votes as of 10 a.m. local time. Ranju Darshana of the Rashtriya Swatantra Party became the first candidate to receive winning certificate. She won from Kathmandu 1 House seat. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Friday held a protest against the special intensive revision earlier. The CM had criticized the process, claiming that deeply flawed SIR is marking living people dead, stating that the stories she heard were heartbreaking. Banerjee described the exercise as a reckless and inhumane assault on democracy that has selectively targeted the people of Bengal, claiming that many people, including senior citizens, migrant workers and daily wage earners, have seen their lives thrown into chaos by the process. A central point of Banerjee's grievance was the deployment of an unprecedented number of micro-observers in West Bengal. এসআইআরে মারা গেছে এরকম দিল্লিতে যারা গেছিল তাদের 8টা পরিবারও আসবে, তারাও এখানে বসবে, কিন্তু যারা বেঁচে আছেন অথচ মৃত হিসেবে ঘোষণা করেছেন, লজ্জা রাখার জায়গা নেই। নির্লজ্জ বেহায়া বিজেপি পার্টি এন্ড তাদের দালাল কমিশন। মনে রাখবেন, আমরা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে কাজ করি, তাই আমরা খুঁজে বের করি। তাদের আমি এখানে প্যারেড করাবো, এরপর মিডিয়াকে আমি রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ সি হু হ্যাভ বিন ডিক্লেয়ার্ড দেয়ার ডেথ, দে ডাইড, দে আর ভেরি মাচ অ্যালাইভ। The Congress in Dravida Munitra Kazakam has finally agreed to seat-sharing formula to fight the 2026 Tamil Nadu Legislative Assembly elections as well as in Puducherry together. On Friday, Puducherry Congress election in charge Girish Chodankar, while confirming the alliance, informed that the two parties has formed a 7-member negotiation committee which will conduct all the negotiations and finalize all the talks with the DMK and other alliance partners in both Tamil Nadu and Puducherry. After the election results, the elected MLAs will sit together and CM will be decided in the meeting. We, both Congress and DMK, along with other parties, have to go very strongly fighting these elections together. And so, we have formed a 7-member negotiation committee under the leadership of our PC President Vaidyanathan ji
And along with this committee, our former CM Narayan Swamiji, our CRP leader Vaidyanathanji, our former minister Kanda Swamiji, our Shahjahan ji, the former minister, and our PC Vice President Anant Ramanji, and our senior Vice President PK Devidas. So the 7 members team will do all the negotiation talks, and they will finalize the talks with the DMK and other allied partners. We will go by our time-tested conventional formula, which is there for more than 1.5 decades, and same thing will happen. Whatever is happened in Tamil Nadu, DMK leads the alliance, whereas in Puducherry, Congress leads the alliance. So in this formula, we are going to meet. Maybe seeing the availability of them, we have already sent a request to DMK leadership that they should depute their negotiation team to talk to our negotiation. In today's meeting, what are the suggestions given by your party members? We have discussed threadbare how to defeat this corrupted anti-Puducherry government led by the NRC and the BJP. They have worked and they have damaged the Puducherry. They destroyed the future of the youths of Puducherry. They have destroyed the ecology and the environment. They have given our Puducherry property to other places like Adani and all, especially the ports and all. And they have not worked in the interest of Puducherry. So the people's mandate are completely in favor of this Congress-led alliance. And we are confident that the people will bring our alliance in the government. Sir, in your alliance, DMK is asking more than 18 seats. So what is your suggestion? You are going to ask more than See, the negotiation team from both the parties will sit together. They will discuss threadbare. They will check what they want, and then we will give them what we can offer. So what is your Congress stance? Congress stand is same. Formula that is followed in Tamil Nadu, same formula will be followed in Puducherry. Our formula is followed in Tamil Nadu, same formula will be followed in Puducherry. Tough time you had in there was no tough time in Tamil Nadu. There was a negotiation it was there. We'll now take a short break. আপুনি খান জানি আছে এক দিন দে কিমান জিনি খাই আপুনি খান কব অলপ হি খাই অলপ জাদে আৰু অলপ মিঠাই দে হইলেবি আমি খান সদায় খা লাগা খানা দে নাজানি গিনা জিনি দো থাকি যায় কোল্ড ড্ৰিংকস দাবা লাগা জুচ কুকিজ আৰু বিস্কিটস খান দে জিনি দো বেছি খাইলে গাও বি ভাৰি যায় আৰু ডায়াবেটিস মন লাগা বিমাৰী খান নিচিনাবি হৈ যাব দো আমি খান কোশিশ কৰিবলে লাগে কি জিনি খান্দো গমদি কৰিব আৰু ফ্ৰুটস আৰু বাটা সবজি খান হি খাবলে লাগে সময় জীবন ইদু কথা খান ধ্যান ৰাখিবলে লাগে ভোজৰ দে দাবা লাগা জুচ নহয় গিনা ফ্ৰেছ ফ্ৰুটস খান হি খাবি ইদু দে টেষ্ট বি আছে আৰু ফাইবাৰ ভি আছে বিস্কিটস খান নহয় গিনা ড্ৰাই ফ্ৰুটস খান খাবি ইদু খান গাও নিমিদে ভাল আছে গোল্ড ড্ৰিংকস নহয় গিনা বাটাৰমিল্ক নাৰিল লাগা বানি ফ্ৰুটস লাগা জুচ খান খাবি টেষ্টি আছে আৰু নেচাৰেল বি আছে জিনি থাকিয়া মিঠাই খান নহয় গিনা ঠাণ্ডা ফ্ৰুটস লাগা একটা বল খাবি আৰু সদায় ফুড লেভেল খান্দ পুৰিবি আপুনি লাগা খা সামান দে জিনি কিমান আছে ইদু জানিবি
মিঠাই খান বানা সমেদে জিনিদো কমদি জুলাবি বানানা এপল আৰু স্পাইচেছ খান ঝালখুৰি নাটমেক ফেনল নাহৈলে এলাইজি খান বি জিনি বদলি ডালিবি আমি খান আৰাম বাৰা সদায় খা লগা খানা দে জিনিগে বদলি কৰিবলে পাৰে আৰু হেলথি আৰু নিউট্ৰিচিয়াছ খানা হি খাবি আদাত হি বদলি কৰিছে কৈলে টেষ্টি বি খাব আৰু হেলথি বি হ'ব Ravinder Durakar, the father of Flight Lieutenant Purvesh Durakar, who died in the Su-30 MKI crash in Assam's Karbi Anglong, remembered his son on Friday as dedicated officer who was deeply committed to his country. Speaking to media, shared that he received the news of his son's demise from the unit's group captain. Due to runway-related work in Tezpur, he was posted in Jorhat. He used to share about his work and always tried not to make mistakes. The plane also carried squadron leader Anuj, who was also killed in the Su-30 MKI crash. परसों के दिन कुछ याद है आपको जो बताया था उन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ आप बताना चाहेंगे जिससे और देश के प्रति बहुत ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा लगाव था उसको और जो भी अभी घटनाएं चल रही है पूरी दुनिया में उसके ऊपर भी वो कभी कभी बातें करता था कि हम लोग जो फोर्स में काम कर रहे हैं तो ये फोर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो वहाँ पे शामिल होने के बाद ही समझ में आता है आम पब्लिक को उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हम लोग तो गॉसिप भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो उसमें शामिल होता है फोर्स में और जो उसमें सर्विस दे रहा है तो तब समझ में आता है कि इंडियन जो मिलिट्री है सभी एयरफोर्स नेवी तीनों डिफेंस फोर्सेस और पैरा फोर्सेस ये कितने अपने बहुत ज्यादा एफर्ट देते हैं और उसमें बहुत ज्यादा लगाव था उसको देश में उनकी पोस्टिंग थी असम ट्रेनिंग सॉर्टी के लिए जाते थे गए थे आसाम में तेजपुर में उनकी पोस्टिंग थी तेजपुर में कुछ उनके रनवे का काम चल रहा था तो फिलहाल वो जोरहाट में शिफ्टेड थे और जोरहाट से उनका फ्लाइंग वगैरह चलता था तो फ्लाइंग के बारे में कैसा इंटरेस्टिंग बताते थे कि आज ये मनोवर किया है कुछ बताते थे फ्लाइट्स के बारे में हाँ फ्लाइट्स के बारे में बताते थे कि आज हम बांग्लादेश बॉर्डर पे उड़े हैं इतनी स्पीड से गए हैं 2200 की स्पीड से फ्लाई किया है ये सब बातें बताते थे और सॉफ्ट लैंडिंग करते थे कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके बारे में वो शेयर करते थे उनके सीनियर्स से या टेक्निकल जो भी स्टाफ है उनसे और उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो हर बार किताबें पढ़ता था और डायरी भी मेंटेन करता था कि मेरा से कोई गलती ना हो लेकिन फिर भी अभी देखो देखिए सर ये क्वेश्चन हमको पूछना है इसलिए हम पूछ रहे हैं माफ कीजिएगा मतलब उन्होंने कुछ ऐसे ही प्लेन में कुछ दिक्कत की या ऑपरेशन में दिक्कत की बात आपसे शेयर की थी जी नहीं गवर्नमेंट से कोई कन्वे हुआ है मैसेज गवर्नमेंट से सरकार से अभी तक ऑफिशियली आपको पता चला है तो ऑफिशियली उनके ग्रुप कैप्टन ने हमारे से बात किया है सवेरे सीओ ने उनके बात किया हाँ और उन्होंने बताया कि ही इज नो मोर सुकोई विमान चलाते थे कि आपको कभी शेयर किया था सुकोई विमान के बारे में किस तरीके का विमान है क्या है हाँ उनका ये कहना था कि सुकोई 30 जो एक हमारा जो फाइटर प्लेन है वो इंडिया के सरहद को यानी सुरक्षित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है और अभी आपने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा तो ब्रह्मोस सुखोई में ही फिट होते हैं ऐसा उनका कहना था उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पार्ट लिया था ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी लेकिन जो कम उम्र में उनका जाना हमारे नहीं वो एफकैट के थ्रू एफकैट मतलब कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग किया था नहीं प्लेन बीएससी किया था नहीं ना एफकैट के थ्रू गए थे बीएससी नागपुर अम्बेडकर कॉलेज से किया था उन्होंने ये असम में रहने से पहले कहाँ पे थे वहाँ उनका पहले पोस्टिंग कितनी सर्विस हुई हैदराबाद में उनका ट्रेनिंग चला वहाँ से वो 6 महीने के लिए बीदर में गए थे वहाँ पे उनका कुछ और ट्रेनिंग था और उसके बाद वहाँ से पोस्टिंग हुआ तो तेजपुर में उनका पोस्टिंग हुआ था सुखोई में
With the Assam Assembly elections approaching, questions are being raised about whether the BJP-led government under Chief Minister Himanta Biswa Sarma has been able to address key issues faced by rural communities. A ground visit to Khilabari village in Kamrup district, around 50 kilometers from Guwahati, reveals that while some development has taken place, drinking water scarcity remains a major concern for residents. The village, which falls under the Palashbari Assembly constituency and has a population of about 1,000, has seen noticeable improvement in road connectivity over the past few years. Villagers say roads that were once in poor condition have been repaired, easing transportation and helping local livelihoods. However, residents say the lack of a proper drinking water supply system continues to be a serious challenge. With most wells drying up, the community is currently dependent on a single functioning well for water. Villagers claim they have repeatedly approached authorities for a water supply scheme, but no project has been implemented so far. Some residents have also alleged irregularities in the distribution of well benefits, saying that while a few beneficiaries have received government schemes such as Arunodoi scheme, others are still waiting for assistance. There are also complaints about incomplete housing projects due to lack of additional funds, and despite the concerns, local acknowledge that the infrastructure improvements like better roads have brought some relief. But with elections just a week away, residents say access to clean and reliable drinking water remains the most urgent need, and the unresolved crisis could become a key electoral issue in the Palashbari constituency. ৰাইজে এতিয়া দেখি আছে চৰকাৰে কি কাম কৰিছে এতিয়া ৰাস্তা ঘাট যেনবা বহুত হৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰধান এটা সমস্যা হৈছে পানী আই আগতে কয় পানীয়ে কি কয় মানুহক জীবন ৰক্ষা কৰে প্ৰাণীয়ে প্ৰাণ গতিকে আমাৰ ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থা কোনো নাই এতিয়ালৈ আবেদন কৰিছিল আমি চৰকাৰক কোনো পানী আঁচনি ইয়াৰ মান ঠুকি পোৱা নাই এতিয়ালৈ পানী এতিয়া নাদবিলাকো শুকাই গৈছে এতিয়া কিছুমানৰ নাদত আছে এনেকে সংগ্ৰহ কৰিব লগা হৈছে এটা নাদৰে পানী খাব লগা হৈছে য'ত পানী আছে তাতে এনেকুৱা সমস্যা হৈছে আমাৰ এতিয়া তেখেতৰ বিষয়ে অন্যান্য পূৰ্বতে যিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গৈছে এতিয়া আমি ভালে দেখা পাই ডেভেলপ বহুত হৈছে আমাৰ ইয়াতো হৈছে ডেভেলপ নোহোৱা বুলি নকওঁ ভাল হৈছে যদি তেখেতৰ নিচিনা আকৌ পুনৰ আমাৰ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ আৰু বহুত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আমাৰ এই অঞ্চলতো এতিয়া ধৰক আপোনাৰ আগতে মানে যেনেকুৱা দুৰৱস্থা আমি সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ মানে ইমান এইবিলাক ৰাস্তাবিলাক মানে বেয়া আছিলে মানে গাঁতত ধৰি মানে গাড়ী চলাব নোৱাৰি হেৰি কৰিব নোৱাৰি মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ৰাস্তাবিলাক পকী হৈ গ'ল তাৰপিছত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে মানে আপোনাৰ পায়খানাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে তাৰপিছতে আপোনাৰ এনে ধৰক বজাৰ ঘাটৰ অলপ সুবিধা হৈছে আৰু মানে মানুহবিলাক যোৱা অহাৰ কাৰণে আমাৰ গাড়ীৰ অলপ ইনকাম হয় মানে যেতিয়া গাড়ীটো ৰাস্তাটো ভাল হৈছে সেইকাৰণে গাড়ী চাড়ীবিলাক চলিবৰ কাৰণে ভাল হৈছে আগতে যেনেকুৱা মানে শিলৰ ওপৰে যাব লাগে মোৰ এটা অনুমান হয় আৰু মই নিজে মানে ক'ব বিচাৰোঁ মানে চামুচেৰে দিছে বেলচাইৰে লৈ গৈছে সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু মানে বস্তু চেঞ্জেছ বিচাৰোঁ তাৰমানে বস্তুৰ দাম কম বিচাৰোঁ কাৰণ আলু 1 কিলোৰ দাম এতিয়া বৰ্তমান 20 টকা চলি আছে আমি 5 টকা 3 টকাৰ পৰা কিনি খাইছিলোঁ এতিয়া 20 টকা হৈছে তেওঁ তাৰ সেই অনুযায়ী মানে আমাক চামুচেৰে দিছে বেলচাইৰে লৈ গৈছে ৰাস্তা ঘাটো হ'ল ঘৰবিলাকো কাবাই পাইছে কাবাই পোৱা নাই কাবাই হয়তো হেৰি নাপোৱাকৈ সেইবিলাকো পাব বুলি আমাৰ আশা আছে খোৱা পানী আমাৰ ইয়াতে ব্যৱস্থা নাই খোৱা পানী আমি ব্যৱস্থা পোৱা নাই মানে কোনো পোৱা নাই আৰু আমাৰ ইয়াতে নাইয়ে বুলি ক'ব পাৰি পানীৰ ব্যৱস্থা মানুহ আমাৰ বহুত মানুহ আছে চৰকাৰৰ আঁচনি কিছুমানে পাইছে কিছুমানে পোৱা নাই ময়ো যেনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া 10,000 টকাটো পাইছোঁ ঘৰ চৰ তেনেকৈ পোৱা নাই একো গেছ পোৱা নাই গেছ নিজাকৈ লৈছোঁ কিছুমান ভাল কাম কৰি আছে কিছুমান আৰু কৰা নাই বেয়াও কৰি আছে আমি পাৱাই নাই নাপাতক কিংকিতে পাৱা বুলি কওঁ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰেতো বহুত মহিলাৰ কাৰণে সুবিধা দিছে পাৱা গিলা পাইছি আমি নাপালে এথেন কি পাৱা বুলি কওঁ কি কাৰণে পোৱা নাই আপোনালোকে এথেন কি জানো না দিয়াতো দিছোঙে জমা নাহাতো কি কৰং ইলেকশ্যন আহিয়েতো আছে ৰ একো নাপালে আৰু কিংকি ভোট দিবে ইয়ে তা কথা ৰ ভোটটোতো দিবা লাগে ৰচোন এথেন আমি বস্তুই নাপালে কিংকি ভোট দিম আমি ঘৰগিলা যিগিলা ঘৰ আহিছে সেইগিলা আধুৰা হৈ আছে এথেন পইচা সোমাই দিয়া নাই কামগিলা ৰহি আছে অৰুণোদয় পোৱা নাই নাই असम में विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन बाद आने वाला है और इसलिए कोई राजनीतिक नेता अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं मैं कामरूप जिले के
घीलाबरी गांव में उपस्थित हूँ। इनकी जो गांव का जो समस्या है वो जानने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और गांव वाले से बात करने के बाद हमें मालूम हुआ कि इनकी जो प्रधान समस्या है वो पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है। और गाँव वाले चाहते हैं और आशा भी करते हैं आने वाला जो भी सरकार आए उनकी जो पानी की समस्या समाधान कर लेंगे। मैं घीलाबारी गांव से कामरूप डिस्ट्रिक्ट से नकुल संडोराभा, हॉर्नबिल टीवी। We'll now take a short break. Gauri bal pra kinika dongor hoi jane bole mon ase. Gauri karne spunky kuigina dana introduce kri ase. Kuntu bal pra saigina gauri ge nutrition digina dongor banabole nimide ola laga ase. Itu do Mrs. Didi Poultry Khatkati Karbi Anglong Assam kuntu check ke do sorde ase tade pai jabo. उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। In an effort to promote the handloom and silk weaving sector, particularly as Riboi district is one of the districts well known for the production of airy silk fabric, the Office of the District Handloom Officer, Riboi district organized a special program titled Looms and Links. The program serves as a platform to support weavers and silk spinners while also showcasing their product to a wider audience through a 2-day exhibition cum sale of locally woven fabrics. The program was inaugurated by the Principal Secretary of the Textile Department, F.S. Kharkongor, as the chief guest, while the Deputy Commissioner of Riboi, Abhilash Baranwal, attended as the guest of honor. So, it is fortunate on my part that I am from a district which has given the world beautiful India fabric and simultaneously work in a government in which there are so many opportunities that are coming up for our silk farmers and weavers. Simultaneously, I would also like to say that in the support of the government, sir, we are actively working towards ensuring that there is sufficient yarn availability within the whole district. And this will be crucial for our weavers as well, so that they do not have to depend on Assam fabrics. Simultaneously, it's then considerable. That's all for now.